ये कौन क्यों से बाबू का इलो सिने ये याना ये कौन हेलो होली खेलुच एका एका होली खेली दी अध्याय आमनर मोर तो जगन्नाथ पाखे पूजा कर सारी एवं माँ लक्ष्मी पाखे पूजा हम तापर आम घर को जा भोग कर बेल पणा भी हम घरे गोटे तो ये अपेक्षा कर आसिले पूजा करी हापी पणा संक्रांति तो आज पणा सांग मैंने आपण मैंने तो जानी आज हूँ महाविषुव पणा संक्रांति आमर ओडिया नववर्ष तो सकाल सकाल मो काम सारी दे मंदिर पलि आसती प्रभु जगन्नाथ पाखे भोग लगे मु पलि आसे माँ महालक्ष्मी मंदिर को सेठी नना जाई सेपटे मंदिर पूजा कर शिव मंदिर पूजा करुँच मुझे नना को अपेक्षा करने भितर मो माँ को वंदना गाई नहीं तो वंदना गाई सारे माँ को प्रणाम करी अगणार किसी समय बसी थी कहीं अगणा टी बहुत शांत परिवेश थिला आ बहुत भल लगुला भी खरा दिन गछ अच्छी चारिपाख तो ठंडा लगुला मु अपेक्षा करी से अगणार किसी समय तापर मोर गोटे दोष रहे मुझे भी मंदिर जाए दीप छाड़ी आसे तो जगन्नाथ मंदिर दीप छाड़ी आसती मामन को पठे दीपटा भी नहीं आसी तो आ गए कथा देखु केते बढ़िया आंब होती गचरे तो पणारे आंब तो आमर पड़ो आज घरे आंब अच्छी तो आंब छोट बड़ कथा मन पड़ी अच्छी आंब केते चोरी करूँ तो ये चोरी करी हेनी आंब को गछ को देखी बहुत लोभ लगे बहुत बढ़िया आंब होती तो मामुन आमर आगे आगे पलि गला मत जावाक पड़ो घर गले टे पणा करवा लगी तो आम ये मंदिर पूजा सारी पलि आसलु तो घरे पहुँची देखु बेल दुईटी बेल मु फटई नहीं देखा बेलटा केमती मीठा अच्छी ना केमती तो बेलटा खाई सारे पर मत बहुत मीठा लगुला बेलटा बढ़िया लगुला विश्वास करेनि बेलटा बहुत मीठा थिला तो तादरे गुड़ पड़िया भी आवश्यक नुह किंतु पिला माने तो गुड़ आजिकल मीठा नहले सी खाइबेनी अधिका मीठा दरकार मो पुअर तो तापाई सब मुझे जोगाड़ कर नहीं गुड़ नहीं नड़िया भी फटेकरी करना तादरे पकई छेना भी आनी कदली आंब जहाँ जहाँ पणार दरकार मरीच सेव भी दुईटा काटिकिना तादरे पकई पणाटा जमती हुए सेमती मु करी तो जानी आज पणाटा केमती टेस्ट लगे तो पिला माने पीले निश्चिंत कहे घरे जो पणा बना जाए आमर पणा संक्रांति मोर मन अच्छी बहुत आज मो बापा को मिस कर मो बापा केते बढ़िया से पणा बनाती पणा संक्रांति आम तीन भौणी आ मो भाई आम चारिपट घेरिकी बसी पड़ू मो भाई एत पीएनि छोटा होता आम तीन भौणी बसिकी किए ताटिया तो किए ग्लास धरी बसी पड़ते बापा पणा कर सारे मो पिला आग पीयंतु तापर मु पीबी आमको देदेवे ग्लास ग्लास आम भी ग्लास लेखा पणा पी पारुना कहीं से आम बेसी पी पारुना छोट थिलु ना आउ जहाँ बड़े बापा पीयंती पुणी भी रहे राति आज मोर भारी बापा कथा बहुत मन पड़े पणा कर मो पिला माने मु आज ये पणा तैयारी कर मो पिला माने भी बसी जाइए चारिपाख घेरिकिना पणा चकड़ी मोर आज मो बापा कथा बहुत मन पड़ला तो मोर पणाटा रेडी हो जाइए एबे ग्लास रे पूरे नवा देखा टेस्ट करिया सान झीर मोर पणा टे टेस्ट करूँ कहीं बड़ झील देले बड़ झील कहला तू आग पी तो आम दी जन पणा टे छेना पकई से पी नवा देखा केमती टेस्टा तो दीज आम करना पणाटा पी नहीं पणाटा बहुत टेस्टी था विश्वास करें बहुत भल था मीठा भी होता तो पणा पी सारी आम किसी साउंड आसला बाजा बाजार तो तलू पलि आसलु तले देखिलु ये कौन तो किसी बुझीपार नी फास्ट आज झामु आज माँ चंडीकर झामु यात्रा होची झामुरे देखो गोटे गरिला भी आसी कि पाखक दौड़ी आसी पिला अच्छा ना मो पाखे से दौड़ी आसी डरवाई तो बहुत लोक से रुंड होते देखुले माँ को झामु चली खरारे माँ गाँ बुलिकिना आसिले बर्तमान गाँ दांडे बुलुंट आ बहुत बाजा मृदंग घंट घोड़ा नाच सबू माँ को पछे पछे भी चलती यात्रा जमती हुए झामु यात्रा आम आसला दिन देखुचु प्रत वर्ष पणा संक्रांति दिन होता है तापर माँ एठू जाई गाधेबे कोड़ी गड़िया स्नान करेंगे तापर जाई झामुरे चलिए कहते निआरे चलती
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଘୋଡ଼ା ନାଚି ନାଚି ଯାଉଛି, ଆଗରେ ମା ଯାଉଛନ୍ତି ବେତ ହଲେଇ, ପଛରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି, ତ ଭାବିଲି ଟିକେ ଯିବି ଝାମୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଝାମୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯିବି। ଆର ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଲମ୍ବା ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା କହିଲେ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ମା ଚଢ଼ିକି ଯିବେ। ତ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ କେହି ଚଢ଼ିବେନି, କେବଳ ମା ଚଢ଼ିକି ଯିବେ ଆରି ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ତ ସବୁ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ, ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଚିଛନ୍ତି ସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମା ଯିବେ। ତ ମୁଁ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଲି, କାରଣ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି ସବୁ କେମିତି ଝାମ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କହୁନି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ତ ଦେଖିନି କେବେ, ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଝାମ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା। ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ସେଠି ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଚଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଏ ଯେଉଁ ଗଛଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମଣ୍ଡପଟେ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ମା ଅଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ ମା। ତାଙ୍କର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିନି, କାହିଁକିନା ଭିତରକୁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇନି। କେବେ ବି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଁ କେମିତି ସେମାନେ କୋଇଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗାର ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଆଁଟାକୁ ଜଳେଇ ରଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମା ଆସିବେ ସେ ନିଆଁ ଉପରେ ଚଢ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନିଆଁକୁ ମାନେ ଉତ୍ତାପ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗାରଟା ଯେମିତି ଆମର ଭଲସେ ଜଳିକି ରହିବ। ସେ ନିଆଁ ଉପରେ ମା ଚାଲିବେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡୁଆ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡୁଆ ଯାହାଙ୍କୁ ମା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସବୁ ଏ ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲିବେ। ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଭଲସେ ସୁଟ୍ କରିନି। ତାପରେ ଆଉ ଦଣ୍ଡୁଆ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଛି ପୂଜା ଅଛି ତାଙ୍କର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ନୂଆ ଦେଖୁଛି, ତ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରେ ସବୁ କେମିତି ବାଦ୍ୟ ସବୁ ବାଜୁଛି, ମାଆଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛିଟ ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ତ ଜଣେ ନେଇଗଲେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ କାମ ସାରିକି ସେମାନେ ବାହାରିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚାରିପଟ କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ ହିଁ ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲିବେ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ମେନସନ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖୁଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ସତ ସତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଆଁରେ ଚଢ଼ିବେ ନା, ନିଆଁରେ କେମିତି ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ନିଆଁ ଭିତରେ ବି ସେମାନେ ପଶିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଆଁରେ ଟିକେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଗୋଡ଼ ଫଟକା ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହେଉନି। ମାଆଙ୍କର ମହିମା ଇଏ, କିଛି ବି ସେମାନଙ୍କର ହେଉନି। ଜୟ ମା ଚଣ୍ଡୀ। ତ ଟାଇମ୍ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 3ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ସରିବା ଉପରେ ହେଲାଣି। ତ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଯାତ୍ରା ବି ସରିଗଲାଣି, ମାଆଙ୍କର ଝାମ ଯାତ୍ରା ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ବାହାରେ କଳା ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ବି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଗଲେ ରୋଷେଇ ବି କରିନି, ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।